आचार्यमुपतः अध्ययनं परो भवितुमहं यदा साध्यं यदिष्ये स्रजा निःशेषतमोज्ञाय निखिल विद्यामूर्तये सर्वसिद्धिप्रदात्रे नमः परमात्मने स्वाहा सत्यमेव जयते नावृतं सच्चेन पन्था विततो देवयानः इति श्रुतिवाक्यमवधार्य कायेन मनसा वाचा सत्यपरायणो भवितुमहं यदा साध्यं यदिष्ये असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय सच्चात्मकाय सच्चधर्माश्रयाय निखिलावृतमर्दिने नमः परमात्मने स्वाहा साधो यस्य परार्थ एव सा पुमानकः सतामग्रणीः इति मनीषवाक्यमवधार्य नीचता निष्ठुरता धाम्बिकतादि मलिन स्वार्थ संतति विहाय उदारचेता विनया श्रद्धावान् देशभक्तो नरनारायण सेवानिष्ठो भवितुमहं यदा साध्यं यदिष्ये श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेव्यतव्यानि मोहितराणि चित्तकलुषहराय करुणाघनमूर्तये
मूर्तये प्रेम माधुर्यदायिने नमः परमात्मने स्वाहा शक्तिरेव समाज कल्याणनिदानम् अतः ऐक्य प्रतिष्ठामूलकम् समूहति शक्ति जागरणात्मकम् संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनासि जानत इति श्रुत्यादेशमवधार्य सदुपायपरः सन्नहम् एतद्विद्या प्रतिष्ठान गोष्ठीभुक्तैः सर्वैः ऐक्यबद्धो भवितुमहं यदा साध्यं यदिष्ये विश्वरूपात्मकाय अखण्डैकतत्त्वाय सर्वलोकाश्रयाय नमः परमात्मने स्वाहा संकल्पेषु येषु परमात्मदेवता मे सहायो भवतु स्वाहा न मे शुभाय भवतु स्वाहा भवतु शुभाय भवतु शिवाय भवतु क्षेमाय परमात्मदेवता स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्मासुव स्वाहा